أيت مثلا اسمه مرحبا سوون الزفلة ونزارة المغاربة تسنة الزفلة ون أرواهي البوساقي تدين البوساقي لا كوفرتور سبيسال تكمل سكيض اللي ساقي أنا هضر فين ضرون السناقي دي تمورا دي تمراضين الجنوب نال السود تمورة الناغ سبيسالمون عين صالح وتماطن سيدورون والسناقي وقدود دي نايف غدس القوة باش ديسفين الغيظ نص باش ديسفين الرئيس في الاكسبلوطاسيون كي بالغاز بزرو دي تمورت الناغ فرنسا القوى باش كاينين نكونين نقبل راه الامر كي نكونين وكذا في تواشلتنا وكذا في المناطق الناغ ونقبل راه لي زيكسبيريونس كي ونسعر نكونوا ونزمرا ني سي دي كوباي باش استخدمهم دي سي افوق الناغ دونك سي موا جونفي سي الديبي جونفي كي شهر بوس شهر كانت شكاثوره صايب قريب كثر من 3 سمانات اتفقوني مدن كي باش تسفين غير نسن خدمن دي سيتين خدمن تي مسكانين خمام دي يمكن دنا تسكين تي مسكانين كي تقيمين دينا طول النهار باش تسفين غير نسن والسنه اللي كان فرنس القوه فوند يمدن القوه باش تسفين الغير نسن سلاوين سوارس وسيمغارن سيركازن فوندا كلي سلي فاميا كلي باش تسفين يمكن دنا الغير نسن وساكن فا نفهم اشي ميفان داكاس القوه شو قلنا دفير القوه ياكي بومدان دينا وشو لا بوزيسيون بوكي ديزدانيك ساون دي النور اسكاني ذي الوقت باش نعاونوا الناس نفوس ديال التمثيل تاكاس الكاز شي ساكي يعني كان يمدان نيكس دانو كسار دي الصحراء ديال الجنوب الجزائر يعني راه يمدان نيكس دان ديال النور اسكا ازافوت مورتنا لي زوتوريتي اسنفكنا مزو وسننا شو بغانو ودود دينا ودغان الدفير وخدمنا ليكسبلوطاسيون الكازاكين الشيست تي كذاك يكونين فا ادنا وكريم دانن باش تفكنا تمغني السنه تفكنا راين سنه سلتاكي وصرف حرام قران ساك مثنا وكي مهدي بالسكري وكذا نغمس من الوطن سي الجزائر فا السقسا باش دي في تمغني نستفت مسينا كو نساعتو كنا مثنا مهدي بالسكري. السلام عليكم مزوف لك. السلام عليكم. Bonjour Monsieur Mahdi, merci d'avoir accepté d'abord notre invitation, merci beaucoup Barakallahu Fik. D'abord Monsieur Mahdi, peut-être une petite analyse, pourquoi ce nombre impressionnant des gens qui sortent chaque jour pour exprimer le refus de ces essais de gaz de schiste. On dit comme qu'il y a des milliers de personnes qui sont sorties, c'est des enfants, des familles, des femmes et des enfants et des vieux. Comment on peut expliquer cette mobilisation générale des villes du Sud? Bien sûr, premièrement, nous saluons nos concitoyens Insaleh. Ce que le militantisme de Insaleh, c'est un militantisme pour toute l'Algérie, il faut le préciser, il ne milite pas pour une seule région, il milite pour toute l'Algérie, il milite pour préserver l'Algérie, il milite pour préserver l'économie nationale, il milite pour préserver l'environnement national et surtout les nappes phréatiques qui sont une richesse nationale. C'est un combat d'ordre national, ceci il faut le préciser. Bon, ce sont des citoyennetés que nous sommes en train de constater depuis plus de 3 semaines. La mobilisation citoyenne de Insaleh qui a brillé plus de 20 000 personnes. Rien qu'hier, il y a eu un grand rassemblement. Jeudi dernier, un grand rassemblement. Mais c'est tous les jours la mobilisation, c'est tous les jours en mode réveil. Et nous saluons cette leçon de démocratie, nous saluons cette leçon de citoyenneté, cette leçon de persévérance et de détermination. C'est-à-dire que, disons que c'est un nouvel angle de combat. C'est-à-dire que Ain Saleh dit à tous les Algériens, écoutez, nous luttons pour vous, nous luttons pour tout le pays, nous devons les soutenir. C'est un sujet d'ordre national, que ce soit en Kabylie, que ce soit en Oranie, ou au Constantinois, ou l'Algérois, ou au plateau. C'est un combat d'ordre national. Nous devons soutenir Insaleh parce que ça concerne l'avenir de toute une nation, ça concerne le futur de tout un pays et nous ne devons pas les abandonner. Monsieur Mahdi, peut-être un peu mettre un point sur cette extraordinaire énergie. On n'arrive pas à comprendre exactement comment ils ont réussi, peut-être la société civile, à Insaleh, ils ont réussi à mobiliser toute cette population. Comment on peut expliquer ce courage et cette force de cette société civile qui vient de mobiliser toute cette population gigantesque, puisqu'on dit qu'il y a plus de 30 000 qui sont regroupés hier. Est-ce qu'il y a du soutien des autres organisations, société civile d'autres wilayas, ou seulement c'est la wilaya de Ain Saleh? Bon, premièrement, il faut préciser que c'est une mobilisation citoyenne et pacifique.
pacifique au sens propre du mot. Maintenant, les habitants de Ain Salah étaient en mode de veille depuis que le gouvernement avait décidé d'amender la loi sur les hydrocarbures en janvier 2013. C'est-à-dire qu'il y avait un débat qui n'était pas national, mais bien entendu, le gouvernement voulait tout faire pour que le débat se fasse en catimini, sauf que la réflexion avait débuté à partir de la fin de 2012, c'est-à-dire qu'il y avait des militants, il y avait des activistes qui essayaient de médiatiser avec les moyens rudimentaires, c'est-à-dire avec le peu de moyens qu'ils avaient, pour prendre aux Algériens que c'est un projet destructeur et dangereux pour le pays. De ce fait, Ain Salah, qui a une élite, qui a une société civile qui est très très consciente des enjeux. Il faut savoir qu'à Ain Salah, il y a des associations très actives, il y a des associations de protection de l'environnement, il y a des associations qui proposent des énergies alternatives, qui sont là en train de suivre, qui sont là, qui se documentent, qui suivent l'actualité. En plus de ça, c'est aussi l'outil Internet qui a beaucoup servi à amplifier le travail de sensibilisation. Les Ain Salah suivaient le dossier avec acuité, suivaient le dossier avec un observateur très lucide et très patriote et très responsable. Et l'élément déclencheur a été que lorsque le ministre de l'Énergie se suit avec la ministre de l'Environnement, Dalila Boudjma, et le ministre des Ressources en eau, Hussein Nassif, sont rendus fin décembre pour l'inauguration du projet pilote au bassin de Ranet 1, c'est-à-dire la latitude hautaine de ces 3 ministres a été l'élément déclencheur, parce que de l'aéroport ils sont partis vers le projet pilote, et de projet pilote ils sont dirigés vers l'aéroport pour repartir sur Alger. Et c'était une insulte pour les gens de Ain Salah. Et il fallait se mobiliser pour dire non. Et selon ce refus, c'est un refus national. Et maintenant, l'élite, c'est-à-dire la société civile de Ain Salah qui était mobilisée, qui suivait l'actualité, qui suivait le dossier avec responsabilité, a mobilisé tout simplement la ville de Ain Salah, et tous les gens étaient au courant de ce dossier, et il fallait qu'ils prennent leurs responsabilités, tout en rappelant qu'ils militent pour toute l'Algérie. Pensez-vous, M. Mahdi, que ces manifestations, ce n'est que la raison de ces manifestations, c'est que, comment dirais-je, c'est le goutte qui a débordé le vase. On sait comme quoi peut-être la situation sociale précaire, le taux de chômage, le manque de logement, tous ces éléments ont aidé à cette mobilisation? Les habitants de Ain Salah précisent à chaque fois que les nappes phréatiques ne doivent pas être polluées, parce que les nappes phréatiques, c'est la richesse réelle de l'Algérie. Les nappes phréatiques, les eaux souterraines, cette nappe phréatique qui est la plus importante dans le monde, il faudrait le comprendre, il faudrait savoir. La nappe phréatique albienne en Algérie, dans le Sahara algérien, c'est la plus importante dans le monde. C'est-à-dire que si le gouvernement prend le risque de la polluer avec ce projet d'exploitation de gaz du site, c'est tout l'avenir de l'Algérie qui est compromis, c'est tout l'avenir de nos enfants qui est compromis. Et c'est sur cela qu'insistent les gens de Ain Salah. Maintenant, dans le sillage, le manque de développement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôpitaux, il y a les écoles manquent d'équipements, les routes ne sont pas adéquates. Bien entendu, tout ça entre 2 6. Pourquoi? C'est parce que, sachant que le projet d'exploitation de gaz de schiste n'est pas rentable économiquement, c'est-à-dire que les investissements, son attrape parle de 70 milliards de dollars à investir dans ce projet, pour produire 20 milliards de mètres cubes, il faudrait les investir dans les projets agricoles, il faudrait investir dans le PMI, il faudrait les investir dans le tourisme, dans l'artisanat. Ce sont les secteurs qui sont créateurs de richesses et d'emplois, mais qui sont créateurs d'emplois terrain et respectueux de l'environnement, qui sont créateurs de richesses pour de futures générations. Ce n'est pas en prenant le risque de polluer les nappes phréatiques que nous pouvons parler de rentabilité économique, d'autant plus que le marché mondial du gaz fait que c'est le marché spot qui prédomine, et en plus de ça, un seul puits pour exploiter le gaz de schiste coûte entre 15 millions et 20 millions de dollars, c'est-à-dire ça dépend de la situation des puits. Et en plus de ça, vu que le puits
ne vous donne qu'une capacité de 50% à la première année, et cette capacité diminue d'année en année. C'est-à-dire que la vie d'un puits de gaz de schiste ne dure qu'au final que 4 ans. Tout simplement, il ne faut pas parler de création d'emplois dans ce secteur, parce que un seul puits ne va faire travailler qu'une centaine de personnes, alors que les secteurs de tourisme, le secteur de l'agriculture, de l'artisanat, pourraient travailler des milliers et des milliers d'emplois. Vous voyez la différence? Vous voyez, c'est-à-dire que l'équation est simple. Investir dans des créneaux porteurs, prometteurs, c'est mieux que d'exporter ce gaz qui n'est pas rentable économiquement. Parce que pourquoi? Pour que le gaz algérien soit rentable, il faudrait le vendre à $15 le million de BTU. Le million de BTU, c'est une unité de mesure, ce qui est le baril pour le pétrole. Très bien. Maintenant, l'utilisation de 20 000 mètres cubes d'eau, en plus des produits chimiques, en plus de la silice, pour un seul puits, fait que, vu que, comme je disais tout à l'heure, qu'un seul puits ne vous donne que 50% de ses capacités la première année, et après les capacités diminuent d'année en année, il faudrait plusieurs puits, c'est-à-dire des centaines et des centaines. C'est une sorte de gruyère. Quand le ministre de l'Énergie parle de la production de 300 milliards de mètres cubes d'eau, 300 milliards de mètres cubes de gaz, il faut revenir au calcul, c'est-à-dire pour produire cette quantité, il faudrait que 19 mutuis, c'est-à-dire que c'est des investissements de 500 milliards de dollars, chose qui est irréalisable pour l'Algérie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en train de jouer sur la notion de création d'emplois et les conscients démontrent le contraire. Quand ils disent que les gisements se raréfient, eh ben non, il y a encore une capacité de 20 ans ou de 25 ans. Allez. Monsieur Mahdi, justement, vous avez dit que le problème de gaz de schiste ne concerne pas que Ain Salah, il concerne toute l'Algérie, tous les Algériens. Comment vous pouvez expliquer la démobilisation, je peux dire ça, du Nord, hein, les wilayas du Nord sont presque pas concernés, personne n'en parle. Comment on peut expliquer cet amalgame? Non, moi je dirais que c'est peut-être le manque d'informations que les gens du Nord sont démobilisés. Vous savez, l'être humain est directement aussi le toucher et va se mobiliser. Et donc, par exemple, à Alger, il y a eu un city qui a été empêché arbitrairement par la police. Samedi prochain, il y aura un rassemblement à Béjaïa. Dernièrement, mercredi passé, il y a eu un rassemblement à Djifa. C'est-à-dire que les Algériens, vous avez dit les Algériens du Nord, même si je n'aime pas cette expression, petit à petit, vous savez. Maintenant, c'est quoi le problème de fond? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a pas eu un débat national. C'est ça le vrai problème, en fait. C'est-à-dire que avant l'amendement de la loi sur les carburants en janvier 2013, au préalable, il n'y a pas eu un débat national pour, par exemple, inviter les experts et les spécialistes algériens et toutes les compétences algériennes pour débattre du sujet en public, peut-être, pourquoi pas en direct à la télévision, et au final, les Algériens sauront si ce projet est bénéfique pour eux ou pas. Il n'y a pas eu ce débat national. C'est-à-dire que le gouvernement voulait faire passer ce projet en catimini. C'est-à-dire que c'est toujours un problème d'information. Maintenant, la responsabilité incombe d'abord c'est-à-dire à la classe militante, à l'élite, si on veut. C'est-à-dire qu'il faut toujours un courroie de transmission. Vous voyez, c'est-à-dire que le plus important, c'est la qualité de l'information, la qualité du message. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un que c'est dangereux sans lui donner les arguments pour le convaincre. Vous voyez. Maintenant, il y a eu le dénouement sur Ain Salah. Je veux dire que l'Algérien ne pose pas ce projet, il y aura un problème, parce que on ne peut pas laisser compromettre l'avenir de nos enfants, et il faudrait se mobiliser pacifiquement pour que le gouvernement abandonne ce projet. Et aujourd'hui, vous êtes certainement au courant, il y a une information au conditionnel, soi-disant Bouteflika aurait gelé les forages de gaz de schiste. Exactement. Moi, je reste vigilant. Pourquoi? C'est que moi, je ne crois que ce qui est écrit noir sur blanc. Il faudrait, pour
officialiser l'arrêt de l'exploration et de l'exploitation du projet d'exploitation de gaz de schiste, même si le gouvernement parle d'une exploitation à l'horizon de 2022. Mais il faudrait toujours anticiper parce que c'est un avenir proche, c'est dans 6 ans seulement, dans 8 ans seulement. Maintenant, il faudrait amender une nouvelle fois la loi sur les hydrocarbures pour empêcher l'exploitation de pétrole et de schiste, il faudrait légiférer une loi interdisant la fracturation hydraulique, plus précisément la fracturation hydrochimique. Et la position la plus simple à tenir, c'est d'être vigilant. Moi, personnellement, je ne crois pas aux promesses, je ne crois pas aux déclarations, je ne crois que ce qui est écrit noir sur blanc. Et encore, vous savez très bien que moi que la constitution algérienne, elle est claire et nette, mais elle est toujours piétinée. Il y a des lois de la République qui sont toujours piétinées. Donc, c'est une position de veille, une position de vigilance qu'il faut maintenir. Après, comment faudrait-il pour contrer intelligemment ce projet? C'est qu'il faudrait développer chaque jour et chaque instant un argumentaire pour convaincre les Algériens que ce projet est vraiment destructeur. Vous savez, polluer les nappes phréatiques, c'est un crime contre l'humanité, il faudrait le préciser. C'est l'avenir de nos enfants qui est compromis. C'est-à-dire que qu'en polluant ces nappes phréatiques et qu'en investissant dans son projet qui n'est pas rentable économiquement, ça veut dire que ce sont des pertes qui vont se chiffrer en milliards et en milliards de dollars, c'est un crime contre le peuple algérien. Maintenant, il faudrait savoir que maintenant, par exemple, le citoyen qui est à Annaba ou le citoyen qui est à Tilkan, on va dire qui a à Constantine, il faudrait qu'il prenne conscience que l'investissement dans ce projet d'extérieur va le toucher directement à court terme, tout simplement. Parce que ce sont les finances du pays qui seront dilapidées, ce sont les finances du pays qui vont s'évaporer. Personnellement, je salue la mobilisation citoyenne pacifique de Saleh. Ils nous ont donné des leçons de citoyenneté. C'est une mobilisation qui est entrée dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Que faudrait-il faire? Les soutenir, à convaincre par des arguments, et que la mobilisation la mobilisation continue. Justement, ce n'est jamais perdu. Justement, M. Mahdi, on a eu vent de cette information, même si elle est sous conditionnelle, que M. Bouteflika il a décidé de geler ce projet de gaz de schiste. Comme je viens de dire, c'est sous conditionnel. Mais j'aimerais bien savoir votre avis ou votre opinion sur comment vous jugez la réaction des autorités, la réaction du gouvernement par rapport à ces manifestations. Monsieur Mahdi? Monsieur Mahdi, vous m'entendez? C'est pas... Monsieur Mahdi, vous avez entendu la question? Peut-être on va essayer de régler le problème avec Mahdi, un problème au téléphone. ما ان شاء الله درك حضور مثلا ساق مثلا وكيد سيلواد مثلا ابراهيم عبد الحميد وكي ذاق مدني قدشن السياسيت فاسع تمغنيس ان طونك مدني زدون يتمولاكين الجنوب الجزائر. استاذ ابراهيم عبد الحميد السولف لك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك اخي على قبول يعني قبول ظهورك معنا في هذا البرنامج. أستاذ إبراهيم، يعني السؤال الأول ربما أنت كمواطن من الواد كيف تحسون، يعني كيف تواجهون لهذه المظاهرات اللي تخرج يوميا في عين صالح؟ هل هناك أهل الواد يتابعون هذه المظاهرات، وهل يحسون أنهم جزء من هذه المظاهرات في عين صالح؟ اولا تصحيح المظاهره هي ليست فقط في عين صالح بل في غالبيه البلاد الجنوبيه، تمر ورجل اضرار اليزي، يعني نعيش في عين صالح فقط. ونحن هنا في ولايه الود بالتاكيد نحن قربا وقريبا مع عين صالح وولايه الوديه كذلك يعني معنيه بمشروع استخراج الغاز الصخري، وهي التي المبرمج فيها أن يستخرج الغاز الصخري هنا، وبالتأكيد يعني في رفض شعبي مطلق للغاز الصخري
الكبرى المتأتية من هذا المشروع، سرطانات وأورام خبيثة والعديد من الأمراض الفتاكة. يعني احنا دون أن ننسى يعني لدينا مرة من تجربة نووية تلك ولحد الساعة ما زالت أثرها بادية على السكان المحليين، ولحد الساعة ما زالوا يتجرعون هذه الآثار وهذه الأمراض وهذه المعاناة. يعني ما أظنش أن السكان مرة أخرى راح يستطيعوا أنهم يتحملوا تجربة نووية ثانية متمثلة في هذا الصخري. دون أن ننسى أنه هناك العديد من البدائل المطروحة التي يمكن أن تستعمل، مثل الفلاحة. هناك السياحة، يعني الجنوب الجزائري يتمتع بمناظر طبيعية خلابة، لماذا لا يتم الاستثمار في هذه يعني الطاقات التي لا تنضب؟ كذلك لحد ساعة أهل السكان الجنوبي يتساءلون عن سبب رفض المشروع الزيتيك الألماني، المشروع اللي هو المشروع الألماني المتمثل في استغلال الطاقة الشمسية، والذي كان من الممكن أنه راح يمول أوروبا بأكملها بالكهرباء تأتي عن طريق الطاقة الشمسية. وكذلك راح يكون ملف يد الجزائر، يعني ملف استراتيجي تغطي سياسيا وتتعامل به. وإحنا نشوفوا بدل الحكومة الجزائرية بدأت تسمع الإرادة الشعبية، وكما صرح يعني خلال أظن سابقا في أحد المواعيد الانتخابية كما قال لأهل الجنوب وأكثر وطنية أهل الشمال، ونقولوا لرئيس الحكومة سلال ها قد خرج أهل السكان الجنوب اللي قلت لهم أكثر وطنية أهل الشمال يطالبونك ويطالبون السيد عبد العزيز بوتفليقة أن يلغي هذا يعني قرار مشروع الاستغلال الغاز الصخري. يعني احنا نرى كل الحكومات الغربية يعني تحترم شعوبها وعلى يعني المطالب الشعوب، يعني كما صرنا في رومانيا عندما خرج الشعب الروماني في عامة ضد قرار في استغلال الغاز الصخري، توقفت الشركة الأمريكية شيفرون عن مشروعها. نزلت الحكومة عند الإرادة الشعبية. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم، كمواطن من الجنوب، هناك ربما لا هناك مراقب الشرطة المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي قد كشف أن في 2014 كانت هناك أكثر من 1365 احتجاجا بولاية الجنوب. هل تظن أن غاز الصخري هذا فقط كانت كما يقولون نقطة الذي أفاضت الكأس، وأن احتجاجات الجنوب ليس فقط للغاز الصخري ولكن هي أوسع من ذلك ولتحسين الظروف الاجتماعية والتشغيل؟ وهل أنا تظن أن هذه الاحتجاجات هي أكبر من الغاز الصخري؟ هي الجنوب يعني عانى كل من الإهمال من التهميش من الاقتصاد من الإهمال من حتى الإذلال. يعني نظرة الحكومة لسكان الجنوب هي نظرة دونية، يعني أصبحنا نحن كسكان الجنوب نحس أننا مواطنين بالدرجة الثانية، أو حتى نحن أهالي مثلما كانت تسمينا مثلما كان يسمينا الاحتلال القديم. الحراك هنا في الجنوب يعني حراك بطبيعة الحال حراك اجتماعي، خاصة بدأ في 2011 الحراك البريطاني وهو يستمر يعني مطالب اجتماعية، وهذا من حقها الجنوب. يعني كيف نطالب من سكان الجنوب أن يثبتوا وهم يرون أن كل ثروات الجزائر تحت على أرضهم وتحت أرضهم ولكنهم لا ينتفعون بها. واحنا اذا احنا ما استمتعناش بهذا الجدول كيف راح نستمتع بالغاز الصخري؟ والغاز الصخري بالتاكيد هي كنقطه افاضت الكاس الظاهر انها يعني رفض يعني علميا وفقدان يعني الجنوب خاصه بالاستقامه. استاذ ابراهيم، اسمح لي من فضلك، يعني الصوت كان رديء جدا، يعني ما سمعوش واش الفكره بتاعك. ربما ان شاء الله التقنيين احيانا يحاولوا يتصلوا بك مره اخرى. ورجع لنا لمسيو مهدي بن سكري. Monsieur Mahdi Ben Skri, je m'excuse, il y avait un problème de ligne. Vous êtes avec nous maintenant, Monsieur Mahdi? Oui, je suis avec vous, je vous entends. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir votre avis sur la réaction, la position du gouvernement par rapport à ces manifestations. Vous pensez-vous qu'ils ont pris en considération les manifestations, ils ont essayé de négocier avec eux,
ou comme dirait l'autre, comme d'habitude, il ne donne pas l'importance à ces manifestations? Il ne voulait pas donner à la compensation citoyenne et spécifique à un salaire. Mais vu la mobilisation et la détermination, il était obligé de répondre. Bon, en même temps, il ne savait pas comment répondre au début. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé d'abord le ministre de l'Énergie avec une équipe d'experts qui est favorable à l'exportation de gaz de schiste. Mais en constatant la mobilisation de la population, ils étaient obligés de répondre d'une autre manière. Pour moi, je ne comprends pas trop. Ils ont envoyé le général Hamel, qui est GSM de la plus. Sincèrement, je n'ai pas compris. C'est pourquoi le GSM est concerné par un problème qui est d'ordre économique, qui est social, qui est d'ordre environnemental. C'est-à-dire que le GSM est chargé de la sécurité des biens et des personnes. C'est la mission principale qui est déterminée dans la Constitution. C'est-à-dire pourquoi l'envoyer là-bas pour discuter avec les représentants. Bon, maintenant, vous savez, personne ne dira que ça étonne les Algériens, mais il faudrait le mettre en relief. Maintenant, bien entendu que le pouvoir a été surpris par la mobilisation, bien entendu que le pouvoir par des manœuvres. Vous savez, même cette information de gel des forêts de schiste, il faudrait la prendre. On dit que maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est c'est-à-dire deuxième pression par le gouvernement, c'est-à-dire est-ce que ce sont des pressions internes sur des gens. Monsieur Mahdi, je m'excuse vraiment, le son il n'est vraiment pas clair et c'est pas, il y a un problème avec la ligne. De toute façon, je vous remercie beaucoup, Monsieur Mahdi Bensekri, pour votre intervention. Monsieur Bensekri, journaliste à Al-Watan à partir d'Alger. Merci beaucoup, barakallahu fik. تنمرتي مثلا مهدي يقال نادي مثلا ابراهيم عبد الحميد فاكا سقسيغ استاذنا عبد الحميد ابراهيم، راك معنا استاذ؟ اسمح لي، كان مشكل مع الخط. استاذ ابراهيم، ان شاء الله بركك تسمع فيا كما لازم، خاطر راني نسمع لك شويه برك الصوت فيه تشويش على الخط. استاذ ابراهيم، حبيت نرجع للسؤال اللي طرحت لك بعد الحصيله التي ذكرها المفتش الجوي للشرطه للجنوب الشرقي، لذكر ان هناك اكثر من 1365 احتجاجا في الجنوب بولايات الجنوب في 2014، ونحن نبدا 2015 بهذه الاحتجاجات ضد الغاز الصخري. هل تظنون ان هذا الغاز الصخري فقط كانت كما يقولوا النقطه الذي افاضت الكاس، وان الاحتجاجات هذه فيها مطالب اكثر من الغاز الصخري، وهي تحسين الظروف الاجتماعيه والظروف العامه لاهل الجنوب؟ يعني البدايه والحراك هو الجنوب في اساسه يعني مطالب اجتماعيه وخاصه 11 وطبيعه الغاز الصخري هي النقطه التي افاض الكاس يعني سكان الجنوب، يعني بعد كل ما حلو من الحرمان والاقصاء والتهميش والاذلال، وسكان الجنوب هناك يحسون بان الحكومه تنظر اليهم نظره دونيه وانهم مواطنون من الدرجه الثانيه، بل حتى انهم اهالي مثل ما كانوا يسمينا المحتل السابق الفرنسي. يعني نتيجه كذب المفاهيم على سكان الجنوب طماطم يصير في الهروب من امام هذه المسجد لا مساواه في عداله الاعداء بين مختلف خاصه ان هذا المشروع يعني بكل مخاطره واثاره السلبيه على البيئه وعلى الانسان هو في الحقيقه
خلاص. لا لا استاذ ابراهيم عبد الحميد، انا متاسف يعني سبحان الله الصوت رديء وما يسمعوش يعني كما لازم الحال الفكره بتاعك. على كل حال ابراهيم عبد الحميد وكذا قداش ديت سلسلة وادي يعطيك الصحه وتنمين تيكا في تمغني انا سمحت لنا تمثني سمع الصوت وكذا ينفقونا قلنا شغل يخرف شويه بالك خطر الوادي يبعد بالك الجنوب الله اعلم. عندنا ان شاء الله عندنا جنسيه وكذا ينفقونا قد يقيم من انسك قبل الخير عندنا قيمته كنا نروح رسل دمشق واحد نوع غورو.
مثلا اسمه راح فيسون روح ريش ويسين بوهيل بوساقي أمكن لنا الرش تلاوين يرجزني مغارن فان دا كل دي عين صالح باش تسفينن الغيض نسن باش تسفينن تموغنين سن في فوق ذاكي يقفغانا ذي خدمن الجاجوسيس نا الغاز بوزرويكية تداوين الجهني تمناطقي فاندو كلهم كيدنيا صافي كثر 3 سمانات تسفون كل يوم يوميا تسفون باش تسفينن الغيض نسن باش دينين نكونوا قبل راه تمثال تاكي نكونوا قبل راه تخمم تهدمم ترزم لونفيرونمون نا دونيتنا نونا كيتسولين تمثال تاكي وسافاد نهضر في تمثال تاكي ظلي نهضر في لاستيك نكمل اولنا فوق في تمثال تاكي نفهم اشو قلنا دفير مسكانين كي دفير لي بروتيستاسيون كي شو الموقف يساني ولا نقنا الجهه ني ثاني النور تيمورا تي ولا النور شيمي يعني قيمه تباعد شويه ديال تمثال تاكي اسكي سون با كونسيرني اسكي الغاز الصخريه كي غير تمناط العين صالح وتمناط نقلان الجهني كي حسني ما سد كونسيرني تمثال تاكي وير واش اللي انا راه تمثال نقول لي فاد نوي كريم دان التمناط باش تفكن تمغنين سن وتفهميت مثلا يعني تمرض واحد الناطس قبيلي ديال الجهني دونك وقاعد نسوي كي هاد الناطس بلوتو استعرفت ونصلها نفهم ان هذوك كيس استعرفت وساتو راك مثلا هشام مصطفى وقال مثلا نقدر نسيت ذي بيسكرا هشام مصطفى زوف لك والسلام عليكم اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام هشام. بارك الله فيك. بارك استاذ هشام. استاذ هشام انا السؤال الاول ربما اللي طرحتوه للضيوف اللي كانوا قبلك هذه الاحتجاجات ضد الغاز الصخري كما يقول بعض الملاحظين ولا المتتبعين هي فقط النقطة الغاز الصخري هذه هي فقط نقطة التي أفاضت الكأس أمام الاحتجاجات اليومية للسنة الماضية ضد المعيشة ضد الأحوال والظروف الاجتماعية وجت مع هذا الغاز الصخري فخرجوا الآلاف ضد هذا التجارب ولا ضد هذا الغاز الصخري. هل أنت مع الذين يظنون أن فقط هذه المظاهرات ليست فقط ضد الغاز الصخري بس هناك وراها ضد المعيشة وضد الحقرة وضد الظروف الاجتماعية السيئة لأهل الجنوب؟ يا أخي الكريم ضعيف الغاز الصخري يديرها الجنوب حوالي 5 سنوات يا أخي على الظروف المعيشية. الصحراء اليوم راها تعاني من التهميش، الجنوب راه يعاني من مشاكل كارثية. اليوم الشعب الجزائري عموما مش الصحراء يعني الشعب الجزائري عموما راه يعاني من الفقر، يعاني من الأزمات. يعني تخيل يا سيدي المحترم أن الناس اليوم والشعب الجزائري اليوم راه يعالج من أمراض بالصبر. هل رأيت يا سيدي انت إدارة أو حكومة تستورد الأدوية المصممة لشعبها؟ اليوم رانا نعاني. الغاز الصخري ما هو الا محطه من المحطات الكارثيه التي اوصلونا اليها. اليوم هم يحاربون ادميه الانسان، يحاربون سبب الوجود، يحاربون الماء، يحاربون كل شيء يا سيدي. يا سيدي المحترم لقد خربوا كل شيء، خربوا كل مناحي الحياه، اوصلونا الى فشل اخلاقي، فشل اجتماعي، فشل اقتصادي، فشل على جميع الاصعده. لا يستطيع ان ينكر احد انه اليوم الحرب السياسي والحرب الاداري عادل متعفن. اليوم السياسه في الجزائر شكر على الكاتبين يا سيدي. اليوم الشعب الجزائري اليوم راه يعاني ويجاد، والاصوات اللي راح تقول انه اهل الشمال راهم في منع عن ما يحدث هذا الحديث هذا عنده شك اساس من الصحه. الهم يا سيدي لقد اسقل وكائل الشعب الجزائري عموما وخصوصا اهل الشمال بالكوارث والازمات. أزمة اقتصادية خانقة، أزمة الشحن يعني لم يعرف هذا الشيء. يا سيدي نحن في بشكرة منذ 5 سنوات أقمنا خيام ورفعنا نداءات الأمم المتحدة، طالبناها بخيام النزول، طالبناها بالأدوية، طالبناها بالمواد الغذائية، طالبناها بالأطباء النفسانيين. لقد أوصلونا إلى فشل اقتصادي اجتماعي أخلاقي على جميع الأصعدة يا سيدي، على جميع الأصعدة. الشعب اليوم الجزائري راح يعاني الولايات يا سيدي. وهذه قضيه الغاز الصخري هذه ما هي الا محطه من محطات الفشل. اليوم شركه توتال وشركه بريتش بتروليوم وشركه هاليبرتون خربت الجنوب، نخرت الصحراء. والشعب الجزائري يا سيدي يعاني
أستاذ هشام، يعني بارك الله فيك، يعني ربما الفكرة وصلت. نرجع إلى هذا الاحتجاجات. يا سيدي كلمة أخيرة يا سيدي، كلمة أخيرة. تفضل. الجزائر لم تعشد اليوم عن إيجاب الحرائق، والحرائق ولن تعشد عن إيجاب الأطفال وعن إيجاب المغاربة. يا سيدي سنضحي بالنفس والنتيج من أجل حماية مدننا ومن أجل حماية أرضنا. وصدقني صدق أو لا تصدقني يا سيدي أنه في الطريق الهاشم سيخرج الشعب الجزائري عن فكرة بديل، ومش فقط على هذا الصخري، على جميع الكوارث، على جميع الأزمات التي يعيشها يا سيدي المحترم. صح. أستاذ هشام، لو نعود اسمح لي، لو نعود إلى الاحتجاجات اليومية في عين صالح، لقد وصلنا خبر، ولو أنه مش مؤكد، أن أستاذ ورئيس الجمهورية بوتفليقة جمد هذا المشروع وأكدها وقرر تجميد كما قلت المشروع الغاز الصخري. هل هذا يعني سوف يساعد في اطمئنان أهل عين صالح وأهل الجنوب عامة، وسوف يعودون إلى بيوتهم؟ صدقني ما هو إلا درع جرامات العيون يا سيدي. هل تصدق الكذابين؟ اليوم لا يحكمنا إلا الكذابون يا سيدي، لا يحكمنا إلا الكذابون. وبالمناسبة اتوجهوا إلى رواد الساحات وإلى قادة الاحتجاجات إلى أصحاب الضمائر الحية، رابطوا الرباط في الساحات، الرباط في الساحات حتى تخرج البلاد. أستاذ هشام، لو نعود إلى ربما إلى موقف أهلنا في الشمال، هل أنت تظن أن موقف ولايات الشمال كما يقول البعض يعني متخاذل، لم يتبع الاحتجاجات في الجنوب، أو هل تظن أن أهل الشمال ليسوا معنيين بهذه التجارب؟ يا سيدي أهل الشمال لم يكونوا متخاذلين اليوم ولن يتخاذلوا، ولكني قلت هذا صراحة هي الهموم والمشاكل قد أثقلوا كاهلهم بما لم يطيقوا من كوارث، من أزمات، من مشاكل، من فقر. ولكن صدقني في القريب العاجل ستخرج الجمهورية كلها عن فكرة أبيها من أجل رفع الظلم وإنهاء حياة الاستبداد في الجزائر. قطار التغيير انطلق يا سيدي ولن يتوقف. قطار التغيير انطلق ولن يتوقف. وهذه قضية الغاز الصخري لا هي إلا محطة من المحطات، لا أكثر ولا أقل. أستاذ مصطفى، لو نعود إلى الظروف العامة، يعني حسب الحصيلة التي قدمها الأستاذ بن الشيخ فريد زين الدين، وهو المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي، ذكر أن في 2014 فقط كانت هناك أكثر من 1365 احتجاجا بولاية الجنوب. هل تظنون الآن أهالي الجنوب يعني فقط خلاص ما يمكن لهم أن الصبر وبدأوا الاحتجاجات حتى يأخذوا يعني ربما حقهم كما يقول حقهم من البترول والرفاهية في الجزائر؟ عندي رفاهية وعندي حقوق يتحدثون. اليوم الشعب الجزائري عموما سواء في الشمال أو في الجنوب يطالب معاملة الحيوانات فقط، مطالبة الحيوانات فقط يا سيدي. نحن افتشينا على مطالب بسيطة. نحن اليوم متابعون يا سيدي في المحاكم، متهمون بالإرهاب، متهمون بكوارث لا حصر لها يا سيدي. نحن متابعون قضائيا عن أي حقوق يتحدثون يا سيدي. اليوم الشعب الجزائري لا يطالب إلا بالحرية يا سيدي. لقد أقصونا في جميع مجالات الحياة، صادروا منا كل شيء، وهم اليوم يصادرون حريتنا ويصادرون مصدر حياتنا. بس أستاذ هشام يعني أستاذ هشام اعطوني يا سيدي الكريم. أنا أتحدث أي مواطن جزائري من الحدود إلى الحدود ومن هم في الغربة أن يجدوا حسنة واحدة لهذه الإدارة تحمد عليها أو تشكر عليها منذ جلاء الفرنسي. أنا لا أقول الاستقلال ولكن أقول الجلاء. أتحدى أي شخص يجد حسنة واحدة تشكر عليها هذه الإدارة. إدارة قمعية وحشية استبدادية استقصائية أقصى في الجميع يا سيدي، أقصى في الجميع. بس الحقيقة أستاذ هشام يعني الحقيقة بعض يقول أستاذ هشام بعض يقول أن الحكومة اسمع لي اسمع فيها أخو هشام
بس البعض يقول أن ربما الحكومة أمام هذه الاحتجاجات يعني تعاملت بعقلانية، وبعثت رجال من الحكومة وممثلين على الرئاسة ومسؤول عن الأمن الوطني ذهب للتحدث مع المتظاهرين والمحتجين. يعني كانت طريقة يعني سلمية، وحاولوا الحوار مع المحتجين. يعني هذه كانت ربما لصالح الحكومة ولا نظامنا. يا سيدي المحترم، أي حكومة يتحدثون يا سيدي تمثلهم طريقة لا يستطيع أن يأتي بشيء مفيدة. أي حكومة يتحدثون، هذه الحكومة يا سيدي يجب أن تبدأ بالحضانة، تتعلم الحديث وبعد ذلك ننظر في أمور أخرى. أي حكومة يتحدثون، هذه شخصا فيها أو مسؤولا فيها يستطيع أن يأتي بجملة مفيدة فقط. هم لا يعرفون الحديث، فكيف سيعرفون التسجيل ويفهمون؟ لنكن واقعيين يا سيدي. ربما آخر سؤال أخي مصطفى، لو تعطينا رأيك في موقف الأحزاب السياسية، ربما الأحزاب المعارضة، هل تظن أنها أخذت موقف شجاع واقتربت من المتظاهرين، أو كما يقول البعض غابت عن الساحة ولا ليس لها آثار؟ يا سيدي المحترم، هذه بابا اصطدمنا ب40 نص، ونحن اصطدمنا ب44 نصا، ما هم الا نصوص يا سيدي. هذه الاحزاب ما هي الا اوكار نصوص، اوكار نصوص يتاجرون بمئات الشعب الجزائري، يتاجرون باحزاب الشعب الجزائري، يتاجرون ما هي صدقني بدون استثناء يا سيدي، بدون استثناء لا استثني منهم احدا. اوكار نصوص هذه الاحزاب، هذه الاحزاب اوكار نصوص. هذه إدارة انقلابات ولا يمكن أن تبني عليها شيئا ولا أن تصل معها إلى أي نتيجة، صدق أو لا تصدق. إن رضيت أن تبيع وأن تقبض الثمن وأن تبيع ضميرك كان بها، أما إن رضيت أن تستقيم وأن تمشي الأمور يعني أتأكد أنك لن تصل إلى شيء يا سيدي المحترم. نحن فلاحون، نحن مجرد الذي نراد أن يدخل سقاء، نحن فقراء. لكن قلنا لهم لا، قلنا كلمة حق في وجوه الظلام، لا أكثر ولا أقل يا سيدي. قلنا لهم لا، يشهد الله ويشهد الجميع أننا لم نركز لهم يوما ولن نركز لهم يوما. صح أستاذ مصطفى، لو من فضلك يعني لو نعود لهذه الاحتجاجات، حسب رأيك يعني ما هي الخطوات أو القرارات التي سترضي على هذه المحتجين وسوف حتى يعودون إلى بيوتهم؟ ماذا ينتظرون من الحكومة؟ نحن ننتظر من الحكومة يا سيدي أن تنزل عن أركاننا، نفعل كواهلنا لا أكثر ولا أقل. لا نريد منهم أي خطوات لا إيجابية ولا سلبية، نريدهم أن ينزلوا عن أركاننا، نفعل كواهلنا يا سيدي. اصطدمنا مع الجدران في شتى مجالات الحياة يا سيدي، في مجال السكن اصطدمنا مع الجدار، وفي مجال البقالة اصطدمنا مع الجدار، وهم اليوم يخربون البلد يا سيدي. البترول ب 140 دولار للبرميل، طبقوا علينا سياسة التقشف. تخيل البترول ب 40 دولار، سيطبقون علينا سياسة التقشير يا سيدي. الشعب الجزائري يموت جوعا منذ سنوات، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر منهم؟ يعني أستاذ مصطفى، يعني أنت حسب رأيك هذول الجماهير اللي خرجت في عين صلاح في ولايات أخرى، يعني حسب رأيك هي طالبة لإسقاط الحكومة ولا ماذا؟ أقول الصوت لا يصلني جيدا هذا في البداية، ولكن يا سيدي سيبلغ الله مقاصد الناس إن شاء الله. شكرا اخي مصطفى هشار. هذا كذا قداش السياسي بسكرة. انا سيبلغ الله مقاصدنا ان شاء الله. انا ندعو اخواننا المرابطين في الساحات الصبر والرباط. سيبلغ الله مقاصدكم ان شاء الله، سيبلغ الله المقاصد ان شاء الله، وسيتحرر الشعب الجزائري ان شاء الله من الاستبداد ومن الظلم ومن الرشوه، من جميع الآفات التي حملوها لنا.
شكرا اخي مصطفى هشار وكذا مداني قدش نساسي سي بسكرة يعطيك الصحة في مغالية في كذا. شكرا اخي بارك الله فيك مصطفى هشار. ودينا كان الاخبار تقد لحقنا كثورة ناك دي حاسم سعود ناك لنا 20 امدانا سيدي جون دينا روحنا قم داخل الدائرة حاسم سعود بسقان كشمن وغلقناس الدائرة دينا ولا دايره نسن وطالبن في الشغل انك نكونين عيادي الشوماجاكي شاك فوا لي بروميس ولا قيح ونكون تورا نفالح قناص الشركه تاع البترولي خدمنا كاع في القاعه. دونك الاخبار كاع دي بضل هناك 20 مدانن دي جون نروح لا دايره غلقون سوق قيم ندخل توري غير لما نهضر نسينا حضرنا كنسن باش نسينا ندير نصفون والجان نسنو يكون تفارا ساكن نبغى الشغل نبغى خدم فوالا كما امكننا دي شركه تاعي البتروليكس قدمنا دي هذه القاعه حاسم سعود. ثاني يظل كان يمكن فوندس الالاف دي عين صلاح فوند يعني ماشي واحد سنه خاطر وسند مسفهمنا اتصل الولايه الجهني دي فون وسند الغرسن وخدمنا تمسكن تم قرانت دي الجهني دي عين صلاح والخبر جيت انا دي بظن ولو يعني ماشي اوفيسيال ماس بوتفليقه اسلويت مورتنا هناك رجلي ترى الخبر قلنا وزراسك الصحه سامكيكا هنا دي رجلي البروجي كي الغاز بوزرو ولا ديسيدي ماشي انولي مي جولي كانت يجمد لما ونزرارا على ما مي ادوانا غوصن بصح بور كارمي لي زيسبري باش هذا كارمي كرا وكذا كي جسفانكا روفردان يبان ماس بوتفليقه دابري الخبر كي عاد بظن ديسيدا دي جولي البروجي كي وثاني داو دار ولا كي نعين صلاح مازالت صفغن نوني يعني خدم سدي مارش وثاني خدم دي سيتينغ مام دكار تغيمين دينا خدم الساحني السونتر في نعين صلاح دينا تغيمين سان دي طونت وتغيمين ديستون وتغيمين علامه انك صافي قريب اكثر سنه سمانات قريب 3 سمانات ولا يمبرنا الحلاقي ونونا طلبنا اسنح في السن البروجي كين بالغاز الغاز بوزرو خاطرنا كيزما ديال المضره تمقرات يصحى نسن يصحى وليش نسن ثاني لونفيرونمون يلقى نسن ديناك ما لا يخسر ومنني وكسل امان السوتيرا زعما هذا خسرنا كل اللي حلال الجهه ني تفلح تخسر وكي وكينت نوكنت ما نسن وكينت ثاني الى جينيراسيون ديال الحون وثاني وكينت سيم بدانو الجزائريين خاطر الامر كي يعني ياكل الجزائريين ماشي غير يمدا نيكس دان دي عين صالح هنا يمدا نيكس دان دي الولايه يدي قربنا على عين صلاح بصح هناك تاكي الجزائر كلي كي سون كونسيرني الجزائر كلها قد قيم كفوس انفوس كفوس باش دينين الراي نسنا في تمثال تاكي وثاني طاسي كافرنت سيرسيت يقدانو قديم دانا كي نزاري كافرنت ماكلا لا سيل دي تي كي فون كومونيكي ناند كوم كاين سون كونتر البروجي كي سون كونتر لي زيسي كي الغاز سيست لا قد حفسن وثاني تصلي كوز يمزون تاذا مسال لي زيكونوميست يدي حضرنا كيدنا وناند يعني تمثل تقيله قالت لي والمشكله وقد تبعنا كلا النار تساسيت والنار اشو قدرنا كذا ثمرتنا ناند يعني المشكله مقارن خدموا زاف واكي يحضر راه وقدود ويحضر راه ويخلينا با في دي تابل روند نا با في دي كونفيرونس باش هادي يسفهم يمدان لنا شو قلنا فير الغاز الشيستاكي خاطر الخوف لا يمدان نوكاذن وازافو وسنيف كرا ازالي لا سي بور سا فرونس القوه باش تسفيننا الغير نسن قالت مثلا اسمها وكي ذا هي البوساكين حفص خطر شبيدر بيل امام الخيور من تليفون وخرفن ودسلاله بيا وقلنا دي هضر نسك وقلنا تسمح مطاس خطر الخدم كيدنا ونيتي با كلير ونفهم اكزاكتومون الهضره نسن عندنا كل حطيكم الصحه شكاطاس وقاعد يدي هضر نساكي مثلا مهدي بالسكري وكي ذا نغمس الوطن سي الجزائر اشكرك مثلا هشار مصطفى وابراهيم عبد الحميد مدانن يقصن ساسيت اكزدان وكسر دي الصحراء ذا يون دي بسكرا مس هشار مصطفى وثاني الاخ ابراهيم عبد الحميد اكزدان دي الوادك مشكره خنوي يعطيكم الصحه متقيم ممكن ناث كما نعتم الزوخت قيم ممكن هذه تاع البوساكين دينا قيم دينا ربي السلام عليكم.